नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम। कल के बयान में मैंने आपको बताया था कि दुनिया की बेहतरीन 4 औरतें हदीस के मुताबिक कौन थीं। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कल आपने हज़रत आसिया के बारे में सुना था और आज आपने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनना है। अल्लाह ताला से दुआ है ये जो बेहतरीन औरतें हैं चारों, इनमें जो जो खूबियां थी अल्लाह ताला वो सब हमें भी अता फरमाए, ताकि दुनिया की बेहतरीन औरतों में हमारा भी शुमार हो सके। जो इनमें खूबियां थी अल्लाह हमें वो अता फरमाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इमरान था, जो अल्लाह ताला के नबी थे, और हजरत इमरान की वजह से ही सूरह आले इमरान का नाम रखा गया है। आले इमरान का मतलब है इमरान की औलाद। तो हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की औलाद में आपकी बेटी हजरत मरियम और आपके नवासे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वो औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने सिद्दीका कहा है। फरमाया व उम्मुहु सिद्दीका। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व उम्मुहु सिद्दीका, उनकी माँ बड़ी सच्ची थी, उनकी माँ बड़ी रास्तबाज थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने करैक्टर के बारे में और अपने बेटे की खूबियों के बारे में जो जो कुछ बताया वो बिल्कुल सब कुछ सच था। बहुत अरसा गुजर गया था, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के घर में औलाद नहीं थी। हजरत इमरान की जो बीवी थी उनका नाम हन्ना था। अम्मा हन्ना जो थी उनके घर के सहन में एक दरख्त था। दरख्त के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, उसके अंदर उसने बच्चे दिए हुए थे। अब अम्मा हन्ना काम करते कराते देखती थी कि चिड़िया जाती है, जाके दाना चुनती है और अपने मुंह में रख लेती है, निगलती नहीं है, मुंह में जमा करती है और आके बच्चों के मुंह में अपने मुंह से निकाल के बच्चों के मुंह में डालती है। अम्मा हन्ना देख के हैरान होती थी, या अल्लाह ये कैसा जज्बा है, इतना छोटा सा परिंदा है, लेकिन जब वो माँ बन गई है चिड़िया तो उसको तूने कैसा जज्बा अता फरमाया। तो अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, या अल्लाह मैं इस चीज को देखना चाहती हूँ, मेरी भी औलाद हो, मैं भी देखूं ममता का जज्बा कैसा होता है। अल्लाह ताला जैसे तूने इस चिड़िया को, इस परिंदे को तूने औलाद अता कर दी, या अल्लाह तो मुझे भी अता फरमा। बस कबूलियत की घड़ी थी, उन्होंने ऐसा तड़प के अल्लाह ताला से सवाल किया था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी उनको मिल गई कि अल्लाह ताला ने उनको औलाद देनी है। और उन्होंने जब दुआ मांगी तो तभी हजरत अम्मा हन्ना ने कह दिया था, या अल्लाह मैं तुमसे दुआ मांगती हूँ कि जो भी मेरी औलाद होगी मैं तेरी राह में उसको वक्फ कर दूंगी। इस तरह की मन्नत उस वक्त मांगी जाती थी। लोगों के जो बेटे होते थे लोग उनके लिए ये मन्नत मानते थे और फिर उनको अल्लाह की राह में वक्फ कर देते। और वक्फ करने का ये तरीका था कि बैतुल मक़दिस में यानी कि मस्जिद अक्सा में एक साइड पे छोटे छोटे मकान बने हुए थे जिनको मेहराब यानी इबादत खाना कहा जाता था। मेहराब का मतलब है इबादत खाना। छोटी छोटी मेहराबें बनी हुई थी, वहां पे एक मकान एक शख्स के लिए होता था, सारा दिन सारी रात वो वहीं पे रहता, घर वाले सिर्फ उसको खाना देते थे और वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता रहता था। जैसे एतकाफ बैठते हैं ना, तकरीबन यही सिस्टम होता था। कोई दुनिया का लेन देन नहीं है, कहीं ना आना ना जाना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। इस तरह की मन्नत उस वक्त लोग माना करते थे। तो अम्मा हन्ना ने भी यह मन्नत मान ली, कहती हैं या अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा, या अल्लाह मैं तेरी राह में उसको वक्फ कर दूंगी। हजरत हन्ना को अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई। जब बेटी अता फरमाई तो अम्मा हन्ना को अपनी मन्नत भी याद थी। अब देख के हैरान है, कहने लगी रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा, या अल्लाह ये क्या, मैंने तो बेटी को पैदा किया, क्योंकि उस वक्त बेटों को ही अल्लाह की राह में यूं वक्फ किया जाता था। अब मन्नत भी मान ली है और बेटा भी नहीं हुआ, बेटी है। तो कहने लगी रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा, या अल्लाह मैंने तो बेटी को पैदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, कई बेटियां ऐसी होती हैं कि उन बेटे उनके बराबर आ ही नहीं सकते। यानी कि जो काम अल्लाह ने बेटियों से लेना होता है वो इतने बेटे भी मिलकर नहीं कर सकते होते। अल्लाह ताला जिसको ताकत अता फरमाए, जिसको शान अता फरमाए, जिससे अल्लाह ने अमल लेना हो, तो इसमें बेटी बेटे की कोई तखसीस नहीं होती। फिर अम्मा हन्ना कहती हैं अल्लाह ताला से व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी अऊज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। खुद कह रही हैं या अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रखा है
अपने अल्लाह से ना चुपके चुपके बातें करने की उनको बहुत आदत थी। कहती है या अल्लाह मैंने ना इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को ना तेरी पनाह में देती हूँ, शैतान मरदूद से तो उनको बचाए रखना। अल्लाह ताला कहते हैं फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसको बड़ी अच्छे तरीके से कबूल कर लिया और बड़ी अच्छी परवान चढ़ाया और हज़रत मरियम दिनों में जवान हो गई। लेकिन जो मन्नत थी वो तो पूरी करनी ही थी। एक मेहराब में हज़रत मरियम को बिठा दिया गया और उनको कहा आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, आपको 3 टाइम का खाना मिल जाया करेगा। लेकिन क्योंकि बेटी थी तो बेटी की हिफाजत के लिए ये काम किया कि बाहर से ताला लगा दिया जाता था, बाहर से ताला लगा दिया जाता था। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो वक्त के पैगंबर थे, उनका रिश्ता हज़रत मरियम के साथ क्या था कि हज़रत अम्मा हन्ना और हज़रत ज़करिया की बीवी ये दोनों बहनें थीं। यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी थे वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। जब वो हज़रत मरियम की किफ़ालत की बात हुई तो ख़ानदान का हर शख्स चाहता था कि हज़रत मरियम की किफ़ालत हम करें, क्योंकि उन्होंने दिन रात अल्लाह की इबादत करनी है। तो जो अल्लाह की इबादत करेगा तो उसकी खिदमत करने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस सवाब को हासिल करने के लिए हर बंदा कोशिश कर रहा था। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये फैसला किया कि ये झगड़ा ऐसे ख़त्म करेंगे, अपने अपने कलम हम पानी में डालते हैं, अपने अपने कलम पानी में डालेंगे तो जिनके कलम जिधर को पानी जा रहा है पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे वो मरियम की कफालत नहीं करेगा, और जिसका कलम पानी के बहाव के उलट सिमत पे चलेगा वो मरियम की कफालत करेगा। तो जब कलम डाले गए तो अल्लाह के हुक्म के साथ पानी बाकी तमाम के कलम अपने साथ बहा के ले गया। सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम था जो अल्लाह के हुक्म के साथ पानी की सिमत के उल्टी साइड पे चला। तो यूं अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमाया कि नबी की बेटी जिन्होंने कल नबी की माँ बनना था, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी किफालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो कि वक्त के नबी थे उन्होंने ही करनी है। एक बार ऐसे हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खाना दिया और किसी काम से किसी दूसरे इलाके में चले गए, और आपको उम्मीद थी कि अगले टाइम जब तक खाना देना है तब तक वापस आ जाएंगे। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को किसी वजह से देर हो गई और वो वापस नहीं आ सके जल्दी, और उनको फिक्र बहुत हो रही थी कि मरियम सुबह से भूखी बैठी हैं। जब अपने इलाके में वापस आए तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने घर नहीं गए बल्कि सीधे मस्जिद अक्सा आए और मेहराब खोलना है और जल्दी से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खाने का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन हैरान हुए कि जब मेहराब खोला तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के पास वो भी फरूट पड़ा था जो उस इलाके में ही नहीं मिलता या उस मौसम में ही नहीं था, और हैरान होकर कहने लगे या मरियम अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये कहाँ से आ गया? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है सब कुछ। जब वो दिन रात अल्लाह ही के लिए बैठी थी तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को भूखा नहीं रहने देता। अल्लाह ताला ने फिर उनको उनकी मदद की, फ्रूट के साथ अल्लाह ताला ने उनको रिस्क अता फरमाया। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र उस वक्त कुछ ने 90 साल लिखी है, कुछ ने 102 साल लिखी है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं पे जानवास बिछाया और खड़े हो गए नफलों में और अल्लाह ताला से कहने लगे या अल्लाह तू तो हर चीज पर कादिर है, मैंने इतने साल गुजार दिए तुझसे औलाद मांगते हुए, तो अब भी मैं मायूस नहीं हूँ। जब तू मरियम को बेमौसमा फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद भी दे सकता है। अगर मेरी उम्र 80-90 साल या 100 से ऊपर साल हो गई है तो इसमें क्या मसला है, तेरे खजानों में कमी नहीं है, अल्लाह ताला तू मुझे अता फरमा सकता है। तो अल्लाह ताला ने उधर ही दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों को भेजा और कहा कि अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह ताला आपको यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाएंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करती थी। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने फूंक मारी है उनके गिरेबान में और फिर उनको कह दिया कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देते हैं एक बेटे की जो आपका बेटा होगा, जिसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा। तो हजरत मरियम कहते हैं ये क्या सिस्टम है कि मैं तो शुरू से सुना है कि शादी होती है तो फिर औलाद होती है, मेरे तो शादी भी नहीं हुई तो औलाद किधर से आएगी। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ना उनकी माँ थी ना उनके वालिद थे, और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला पैदा फरमा सकते हैं चाहे उनके बाप नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसी वक्त फिर अल्लाह ताला ने हजरत मरियम से कहा
کہ آپ مشرق کی طرف ایک جنگل ہے وہاں چلے جائیں. جیسے ہی خوشخبری ملی تو فوراً ہی یہ بھی ساتھ ہی سارا ٹائم پورا ہو گیا. تو آپ مشرق کی طرف ایک جنگل تھا وہاں چلی گئی اور وہاں پہ ایک جگہ تھی جس کا نام بیت اللحم تھا. وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اٹھائیے اور اپنی قوم کی طرف واپس لے جائیں. اب وہ کہتی ہیں یا اللہ اب میں کیا کروں, اب میں کس کس کو جواب دوں گی کہ یہ بیٹا کدھر سے آیا, یہ کس کا بیٹا ہے, میرے پاس کیوں ہے, میں کیا کہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ فکر نہ کریں, کیونکہ اس شریعت میں چپ کا روزہ تھا. اس وقت لوگ چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے, کیونکہ چپ کا روزہ رکھنے سے انسان جھوٹ سے بچتا ہے, زبان سے جو گناہ کرتا ہے اس سے بچتا ہے, فضول باتیں کرنے سے بچ جاتا ہے, اور کسی کی چغلی اور غیبت کرنے سے بچ جاتا تھا. اس لیے اس شریعت میں چپ کا روزہ تھا, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چپ کا روزہ ختم فرما دیا گیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ جا کے اپنی قوم کو کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, جو کچھ پوچھنا ہے میرے بیٹے سے پوچھئے. اب جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لے کے آئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو قوم بڑی حیران ہے اور کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن. ہارون علیہ السلام سگے بھائی تو نہیں تھے, لیکن کیونکہ یہ نبیوں کی نسل تھی, حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام نبی کی بیٹی تھی, اس لیے کہہ رہی تھی قوم کہ اے ہارون کی بہن, تیرا تو باپ بہت ہی نیک تھا, تیری ماں بھی بہت اچھی تھی, تو یہ تو نے کیا کر دیا کہ تیری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی اور تو بیٹا کہاں سے لے آئی. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ, انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ, میں تو اللہ تعالیٰ کا آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمانی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر کہنے لگے سلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, کہنے لگے سلام مجھ پر اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھا لیا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں چند گھنٹے کے تھے جب ساری باتیں بتائیں, اور یہی وہ واحد نبی تھے جن کو ان کی پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی حکم دے دیا گیا کہ آپ اعلان نبوت کر دیجئے. باقی تمام نبیوں کو دنیا میں کچھ سال گزارنے کے بعد حکم ہوتا تھا کہ اب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے, آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں. لیکن ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کو ان کی پیدائش کے چند گھنٹے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ تمام لوگوں کو بتا دیجئے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا, دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب بھی دی جائے گی اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا اور ان کی والدہ کو بھی کہا. اور پھر ایک دن آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معاذاللہ پھانسی لگا دیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آج لازمی ان کو پھانسی لگانا ہے, اور پورے ملک میں اعلان کروا دیے گئے اور ایک چوک میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا گیا. جب کہ جا رہے تھے تو وہ شخص کہہ رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں عیسیٰ نہیں ہوں, عیسیٰ کو پھانسی لگا, مجھے پھانسی کیوں لگا رہی ہو. اصل میں ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی. اس شخص نے لاکھ منتیں کی لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دیا. اور جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا, آسمان پہ لے گئے, اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, یا جو بھی ڈیوٹی اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ بہرحال آسمان پر ہیں, ان کو نہ پھانسی لگائی گئی اور نہ ہی ان کو شہید کیا گیا. اور جو بندہ کہہ رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں عیسیٰ نہیں, مجھے پھانسی نہ لگاؤ, لوگوں نے پکڑ کے اس کو پھانسی لگا دیا. جب تک پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہوا تھا تب تک تو لگ رہا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. جب اس کو نیچے اتارا گیا اور چارپائی پہ لٹایا گیا تو پھر اس کا چہرہ دیکھ کے پتا چلا یہ تو سچ کہہ رہا تھا, یہ عیسیٰ نہیں تھے, عیسیٰ کوئی اور تھے اور ہم نے کسی اور شخص کو پھانسی لگا دیا. اور پھر جب بار بار دیکھا گیا, ڈھونڈا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ ہمیں تو انہوں نے کئی بار بتایا تھا کہ مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا, تو وہی بات ہوئی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور ہم ہی گمراہ تھے, ہم ہی نے غلطی کی اور ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی,
اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہ دیا جائے اور ہم نے ان کو پھانسی پہ لٹکانے کا سوچ لیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انجیل مقدس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے دین میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو نفرت اتنی تھی کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک لٹکانے کی کوشش کی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، تو پھر محبت اتنی کر لی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، خدا ہیں، کچھ کہتے ہیں حضرت مریم خدا ہیں، کچھ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ بھی اللہ ہیں اور حضرت مریم بھی اللہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن حضرت مریم جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ بس اپنی طرف سے انہوں نے دین میں بہت ساری تبدیلیاں یہ لے آئے اور اپنی کتاب کو بھی بدل لیا، اپنے دین کو بھی بدل لیا۔ وہ جو تعلیمات جو راہ حق دے کے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی چھوڑ دیا، شریعت اور کتاب کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ جو قرآن پاک کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہدایت چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔